Record. All right, so good afternoon, everyone. We will start with aggregate planning. So last time we already had an overview, no, of how it will or how it is used, and we have discussed already the difference between chase and level, right? So once again, to repeat lang para na ay sana masud sa inyong utok no unsa ang difference ni level ug ni chase is it looks like this, no? So if you notice, si chase, if the number of units will increase, the number of manpower to hire will also increase. Pero if maubos pod ang imuhang number of units, you will also lay off workers, which is harsh siya nga buhaton. Now, what could be the cost involved if chase ang buhaton? So kung mo hire ka, unsa may mga cost nga mo involved? Hiring cost. Kung mag-layoff ka, of course, the layoff cost. So, kung specific na nato, unsa man ni ang mga examples of hiring cost? Syempre, mobayad ka sa training, and then the recruitment, no? Like the time you allot to recruit people. Ang uban is they pay actually ka ng mga Upwork, mga nakaibaw ko ana because katong nangita mi og employee for the clinic ni approach ang mynemo.com namo. That's actually 1,000 per post per day. Di ba? Imagine dako kay sila kita, no? That's 1,000 to or 100 per post per day. So if dagan kag post, you will be paying per day ana. That's how they earn. And that's actually part of the hiring cost. Now for the layoff cost, that involves usually mga opportunity losses, no, kay supposedly naon tay mo trabaho ana, but because imo man siyang gitangtang, wala na noy ni trabaho ana nga work. So those are the specifics lang. Okay? And there's actually a combination, no? Na-discuss na ko gahapon gyud sa ito ang combination, chase una, and then i-average ang chase, that's your level after. Then you compute na dayon if which one is giving you the least from the two. Okay? Sige. So, supposedly you're given this problem. You're given this mga details, no, for such problem. Sa January, you have a demand of 4.5. Sa February, 5.5, so on and so forth, until June. So, meron siya half of the year lang. Okay? Now, your materials cost is $5 per unit. Holding cost is $1 per unit per month. So, all of these are very important. So, ang inyong tanawon ani guys is ang labor hours required. Okay, kung inyo ni turn into seconds, how will you compute this conversion? Now, so, or in minutes lang ninyo. So, i-divide 60 kung minutes. So, siguro pila man na, 0.50 divided by 60. That's the now amount of minutes required to finish 1 unit. So, what do you think is this one? Kani. Unsa man ni siya? Hours per unit. Unsa na siya? Kasi after 10 ana. Hours per unit. Hours per unit? The cycle time. Remember, cycle time is 1.6. So, that's the cycle time. You need to say every 0.15 hours, 1 unit is produced. So, kung maglangay-langay ka, na kay gi-waste nga 1 unit. No? So, mana siya. And then your straight time labor cost, yung pasabot ng straight time labor cost is, gibayran nimo ang empleyado og $8 per hour straight. Bisan pag nag-lunch na siya, nag-break, still you are paying $8 per hour. Gets na? So, mo na siya. And then you have a beginning inventory of 250. However, yung productive hours per day, meaning to say the 0.75, walay na produce na item. Gets na? Pero bayran gyapon ni mo siya $8 ana. Gets na? So, you have to know which is the productive hours and the number of hours per day. Dayon, your paid straight hours per day is 8. So, 8 hours ang iyahang shift per day times $8 per hour. So, mo na iyahang daily nga rate. Gets na?
Okay, so that's the daily rate. Now, to make the chase strategy, we start with the days per month. So, naka-days per month. Gets that? Yes, ma'am. Ang days per month. Now, wait, sa naka-on ba itong mic? Basi wala naka-on na itong mic. Ha? Okay. Okay, basi wala naka-on na itong mic, no? Kasi tagyaw-yaw ka. Sayang sa itong pag-record. Alright. Now, unsaon man ipag-compute si hours per worker per month. So, to compute that is your, unsa ganini? Productive hours times number of days. So, meaning to say, ang imuhang hours taga-worker sa usa ka buwan, mo ni ang iyahang available hours total. Productive hours din sa work. Yes, productive hours sa every worker. Okay? Kay mo-compute man ta kung pila ang workers required for that month. Now, imong units per worker is 1,063.33. Giunsa man na pag-compute? That's your productive hours divided by your cycle time. Dayon, i-multiply nimo sa number of days per month. Pwede din sila na mo. O, pwede na din so. So, 750 divided by 15 times 22 or 7.25 times 22 divided by 0.15. Okay na cumulative man na siya, no? So, money ang mugawa. So, maglain-lain ni sila, kay lain-lain man imong number of days per month. Gets? Pareho ra sila kay 22 man. Nasabtan, ra? Now, for your dollars per worker, you compute that by the number of months times number of days in a month, tapos yung straight paid hours per day times pila imong bayad niya per hour. That's your dollars per worker. So, mo imong bayad per worker. Okay? After ana, ang next nimong himuon is this one. So, your demand is 4.5 sa January. Yeah, di ba? Na-mention na siya nga na beginning inventory nga 250. So, therefore, pila na lang imong kinahanglanon? 4 to 50. Now, mo-compute na daw ta sa required workers. So, to compute for the required workers, that is your simang lagi mo siya. Gamayon lang na to ang fund. So, ana. So, ang mahitabo is, ang imuhang required divided by your units per worker. Kaya mo man ang makaya sa usa ka worker in that entire month. Yes, mag-round up ka. Tao man siya. No? So, this is kuan man nga type of kuan, no? So, 3.997, obvious tayo, for an hour. Gets? Yes. Now, you mentioned man siya that we have 7 existing employees. Ya, upat raman natin kinahanglanon. What happens? We fire 3. So, harsh kayo, no? We will fire 3 workers. Now, whatever is the existing number of workers in that month, mo na imong basis na pud for the next month. Dili si 7. So, meaning, 4 workers na for February. Okay. So, therefore, ending inventory is always 0 because we are assuming that we will achieve yun all the units. Kay gi-chase baya siya. Okay? So, therefore, mo na niyang final, wala, di ba ng final ko, kay cost, no? So, ibagsa-bagsa na dayon niya. So, kabantay mo ang units per worker, mausab-usab. Therefore, pag abot ni mo diri 5.5, wala naman kay ending inventory, wala man kay beginning inventory. Compared to the level, whatever is your surplus or shortage here becomes your beginning inventory in the next. But in here, 0 ra yun. Yes, sa first ra siya naa. No? Kay gasuman nga giapas gyud siya. Okay? So what happens? 5.5 divided by 918. Ang mo gawas 5.989, which is 6 workers. Ya pila do ang workers ganina? 4. So mag-hire or mag-fire? Mag-hire na pod, no?
Pag last nga buwan, nagtangtang, karon mag-add na pod. So you will be hiring 2 workers. Nga magbutang na kasi imong ending na workforce. So, matuningon ko nga makombine siya, ato ni i-average. And if your average says 7, you can use that in the level. Mo na ang uban buhaton. But again, it's up to you kung naanad na ka, mao rin yung number of workers nga pasudlon, somehow it's qualitative and quantitative manggod na atong decision making, no? So, piling-piling mo na usahay good, no? So, that's why okay ra gyud na siya. But based on quantitative approach, mo ni ang imong buhaton, i-average lang siya. Okay? So na-gets na ang flow? Okay? Unsa man ang mausab-usab, ma'am? Usually, see units per worker because of the number of days. Okay? Now, so mura ganig ka nang unsa man gamit ani nilang hours per worker per month, ma'am? Mura wala ra na siya, drawing na siya dira, no? Kaya technically, kani man gid ang important. You know how to compute this. But, napatay, gitawag og cost. Now, for the material cost, yun sa man na siya pag-compute ang 21,250. Diba, ningon man to siya, 5 ang unit. Ya, pila ang i-produce? 4 to 50. So, 4 to 50 times 5. Mao na si 21,250. Sakto ba? Yes, Can you verify? Yes, ma'am. Okay? So on and so forth. Okay, so 7,000 times 5, mo nang 35,000. Now, for the labor, that's your labor cost times the number of workers. So, mean to say, kato imong i-compute diri nga, nawa lagi. Kato sa babaw ba? Katong, kato imong ibaya, kani siya. Kani siya. Hours per worker per month, i-multiply ra sa, sorry, kani. Si 1408, i-multiply ra sa imong workers nga gi-hire, anak. Compute daw. 1408 times 4, 4. Kato na gid imong existing. Sakto? So, kana, dahil kato si kuana po, so mo dito ang gamit ato. No, may ito nga to, drawing na to sa babaw, ma'am, para dito siya sa costing. Again ha, unsa gigamit? Kani siya. Yes. So, si dollars per worker times 4. Okay? Times the workforce. Then, si hiring cost, wala gi-assume man siguro nga 200 and 400 per worker. kay ang firing, tuluman. Murag 250 ata ang firing. So, 250 times 3. Sakto ba? Yes, ma'am. 750. Ang hiring kay murag 200. So, 2 ang i-hire, 200. I-add na siya tanan. Ayun na. Sayon siya explain. Inigsuwat, listen. No? Kaya maglibat-libat naman po. Na ang nabutang na number kaysa March instead of sa February. No? Mao ginang kasagaran mistake. Now, let's go to the level. Now, giunsa man na pag-compute si level po, ma'am. So, si level, i-assume ta na 6 tanan. No? 6 tanan. Unya, ang beginning inventory nimo again is 45. Demand is 45, beginning inventory is 250, 4 to 50 na lang ang required. Now, yun sa mala pag-compute ang 6,380, ma'am. So, balik na pod ka sa units per worker. Pila to ang units per worker na to? 1,063. Sige daw, 1,063 i-multiply daw sa 6. Is it 6,380? Is it 6,380? Okay? So, meaning to say, gamit yun kayo to si units per worker. Kaya mo man to ang ma-produce sa ka worker. Yes? So, multiply lang to siya kung pila imong manpower, that's your production. Now, you will just subtract the production and the net requirements. So, production first ha. Kaya mo man imong i-produce. Minus sa imong kinahanglanon. Gets? So, production minus net requirements. Therefore, sobra siya. Ganun na sobra man, ma'am. Diba, base sa imuhang chase, upat, rabay kinahanglanon. Nya unom ang imong gihire. Mo sa imong pag-analyze, no?
So ni sobra gid ay ang tao. Then after ana, that becomes your surplus. So kung surplus siya, it becomes a positive beginning inventory for the next month. Now, mo-compute na punta sa net requirements. I-subtract ra na to, 3,370. Tanaw na to, balik ang net requirements for the February. Di ba? Sorry. 918. Sige daw, i-multiply daw. 918 times 6 workers gihapon. So, is it the same? So, maragya lang i-round up. Kaya I think 1,063.33 ata dyan yan gi-use, no? So, 5510. Sobra gihapon? Sobra gihapon. Kaya na naman kayo lang reduce pag-last. Yeah, if you notice, ang number of employees ba for February was 6. Yan, nagsobra biya kapag last. So, sakto ra gid nga surplus gihapon. Gets ra? So, ari daw tamong tan-aw sa nagkuwang, no? Sa April, kaya I think sa April is 10. 10 ka workers required. The 6, imagine ay 4 ka lihok ang dili ma-accomplish. So, in that case, it becomes a negative surplus sa next month. Meaning, mura siya backlog, no? Gets ra? Meaning, wala ni mo na-achieve pag April. So, imo siyang iwason sa May. So, plus gyapon, minus gyapon imong buhaton, 8,000 minus negative, di ba mo positive? No? So, same rule ra gyud. Wala kay kiusab. So, that means, mas idaghan na rin yung kinahanglan for May. So, iniguan mo, multiply sa number of workers, kay 6 raman, kuwangan gyapon ka, kay nag-apas pa ka sa previous month. Gets ra? Which becomes negative gyapon sa sunod, so on and so forth. Yeah. I think i-assume nga $1 ang surplus and shortage. Now, in here, kung negative, obviously, shortage. Kung positive, it's surplus. Tanawa niya, ha? Basing mabalik sa na ninyo. Sige, di na ba mo mag-dritso lang? Ay, negative siya, so surplus na yun siya. Basing di na bali mo pag minus. Tanawang yun mo. Sobra man akong tao karon. So, meaning to say, nag-surplus di ay. Ha? Kaya basin masayo pagka-compute. So, after that, pag-compute na po tayo na sa labor cost. So, same na yun mong gibuhat. So, for the labor cost, ari na ka mag-base sa imong actual production. Ha? Basi imong basihan, katong yapong net requirements, kay may formula sa land out chase. So, gamiton yun ang utok, ha? Dapat practical. Dili kay ma'am, pigingon ni ma'am. Net requirements, uguan man to. Dili. Ang imuha nang i-produce, kay mo man na imong material cost, no? So meaning that's 6,380 times 5, no? So i-multiply daw sakto ba? Ay, labor, material di ay sayo po tanaw kani 31,900, sakto ba? Ang sa labor is katong gihapon katong units per worker niya times 6 ka workers. Mo ra gyud gihapon atong ibuhat, no? Awa karon magsimog tando-tando, yes, okay? O niya sa storage, I think i-assume ra ni nga $1 per item ang ma-stock. Okay? Kay pareha na mag-value. Kaya pag total mo tong na gamay na siya. Okay? So, ma'am, unsaon man na namo ma'am if kami na ang IEA na nga company, unsaon man na namo para makaibaw mi unsay best nga strategy. So, mo to ko itudlo ninyo. I-chase usa siya, dayon i-average. Since maka-create naman mong template, ana, kay inyo naman na i-formula sa Excel, di ba? So, inyo ra usbon-usbon, kung 6 siya tanan, sige, try na to, 7 tanan. Diba, mas barato gid siya. Or 8 na to tanan. Pero, note that, napabiyan siya labor cost, ha, hiring, tanan-tanan. So, appeal gina sa inyong decision making. What if napag overtime cost? No? Kana ganing winning ka nga, ay, di na ta mag-adog tao, magpa-overtime lang ta. So, ang hours sila na, hours try nyo i-extend instead of labor cost. Okay, pero actually, si overtime, labor cost, mangyapon na, no? So, mura na tagal na practical example, like sa clinic namo, instead of among i-resched ang client, niya na probability or opportunity loss, hindi na siya mo balik, kay kapoy siya balik, di ba? Pubayad na lang ni og overtime fee sa staff. Kaya pila naman ang overtime fee. If gabi noon siya, na siya yung murag 10% differential. Pero gamay na kaayo. Kaya per hour ba yan ilang payment. So, mas okay ra kaysa sa maghuwat ka sa next. Although,
Cost naman gud sa overtime atong gitanaw, pa nato gitanaw ang kuryente, machine cost, no? Wala, di mo gud na maudayon ato makitaan. It's really the labor cost dayon ang visible nga cost nga makitaan. Pero kung paano to gitanaw na energy na ikuan, pero mas sayang man ang opportunity loss, no? Sayang kay ang halin. So sige na lang. Pero usually, if session ra na among clients, kana ganing murag bayad na na before niya, magpa-session ra, amo ra gyud na i-reschedule. Huwag may musud nga kwartahan na, no? Sayang naman. Pero ang reliability lang nimo nga di ka mo cater. Diha siya medyo na ay kuan. Pero okay ra gyud na, no? Pero kanang bag-o jud nga client, niya mo palit og daghan, ay pasudla gyud na, no? Okay ra mi dugay makakaon, ma'am. Sige, sulod, no? Sige na ang akong gipa-mindset sa staff. Okay? So na-gets ra si aggregate planning, ready na nga kamuray mo answer. End of lesson 5. Okay? Sige, so I will end this now and stop recording.